Assalamualaikum warahmatullahi. Welcome to Triple B 21, Build Better Business 2021. So this is our sharing session on the topics related to SMEs. So for our session, for our video today, we have a special guest. We bring specially to join us during this video, and I hope we can gain a lot of things that we can learn new things from what being shared during our session. So before that, saya nak maklumkan that this video is powered by ABA Malaysia, a small business transformation specialist, where we bring the excitement back to your business, right? So without further delay, I'm inviting Cik Asri, the President of ABA Malaysia. Welcome to our session today. This is our sharing session where we call it Triple B21, Build Better Business 2021. Welcome, Cik Asri. Okay, thank you, Sam. Thank you very much for organizing this special introduction session for business review. So basically, business review is one of the signature program in ABA Malaysia. We have started way back since 2006. Okay, we have been conducting business review for at the average of 25 business review every month. Okay, for SMEs, right from startups until 25 million revenue of the company. Okay, so basically today is just introduction of what is business review is all about, what parameters, how macam mana kita buat, dia punya outcome, dia punya apa proses dan sebagainya. And I think kesinambungan pada this program ada lagi pecahan pecahan apa di call it quick review on sales, marketing dan sebagainya. Okay, so basically is basically this session will take about 30 minit more or less. Sam akan terangkan the meaning of business review yang sebenar ataupun a quick assessment tu supaya business owner right from beginning of startup sampailah besar ke 25 million as defined by SME Corp Malaysia faham kan kenapa nak kena ambil business review, apa itu business review, dia punya frekuensi dia macam mana dan sebagainya. Okay, Sam, over to you. Alright, okay. So just like what Cik Asri mentioned just now, we talk about this is the first video from our 6 series of video on business review. Okay, so memang special episode yang kita buat untuk make everyone understand that apa yang kita jalankan di ABA Malaysia. And business review is basically adalah satu program yang kita make it as satu kemestian before we get the client into our system. Okay, so sebagai kawan ataupun business owner, selalunya kita akan ada situasi yang kita sibuk, betul lah Jazzy? Kita akan sibuk day in, day out. Kadang-kadang masuk pagi itu sampai ke petang, kadang tak perasan pun. Sedar dah sampai petang, and then kadang-kadang push us sampai ke malam. So we are so busy dengan operation, especially during this COVID-19 period. Everyone is working very hard, and then kadang-kadang terpaksa buat balik, just like macam being as a startup dulu, right? So antara perkara-perkara yang we identified that dekat EBA ni ada 5 area yang sangat kritikal yang selalu kita ketemu bila kita berurusan dengan usahawan SME. Okay. Konsensi, biasanya bila berlaku dalam keadaan busy, everyone is at any level of business, dia ada level of busyness. Dia ada level of busyness. Not necessarily orang baru mula. Even company yang dah grow, company yang dah semakin mungkin dah sampai ke tahap
we call it growth company, ada yang sampai ke tahap mungkin dah ada many branches, they have their own kind of business. So dalam kesibukan tersebut, kadang-kadang berlaku situasi yang mana information yang ada ataupun the situation, the updated situation of the company terlepas pandang. Betul Jazzy? So kalau kita cakap kat situ, sampaikan to the extent although in that organisation ada staff, ada team yang menjaga, but as a business owner, somehow we need to have our own assessment. We need to have our own quick assessment on our own business. So maybe Coach Shasi boleh share more on what make ABA starting daripada 2006 lagi pun kita dah memula dengan every month we have without fail. Every month kita akan ada sesi yang mana kalau tengok pada tahun 2020 especially kita dah mula dengan inisiatif 2020. Daripada awal tahun, and then kita continue support the SMEs throughout the COVID period sampailah ke sekarang. So masuk 2021 ni kita dah pertingkatkan lagi the session to allow more business community to have support from ABA Malaysia. Maybe daripada situ Coach Shasi boleh share a bit what are the common issues and challenges yang faced by the SMEs, sama ada the business owner themselves ataupun the business, especially during this COVID-19, and how this will relate kepada business review yang kita cakap tadi. Okay Sam, I think saya suka pakai analogi macam kereta kita kan, every 6 months or every 5,000 kita send for service. Rumah kita pun every week we just clean up the toilet from front to back. In fact apa-apa pun kita ada schedule kan, okay. Tapi dalam bisnes banyak tak ada schedule kan, because of the, macam saya kata tadi, different level of business, dia ada different level of busyness kan. So business tu kadang-kadang tak semestinya sales masuk seperti yang dijangkakan, profit dapat dijangkakan, or liquidity dapat dijangkakan, okay. Ada yang dapat kan. So kalau dapat sekalipun, disebabkan busy sangat tu, dia dah mengandaikan, okay, syarikat dia profit sentiasa next year. Kalau syarikat dia liquid this year pun, dia mengandaikan tahun depan pun dia liquid. Okay. Saya tak argue that ada company yang macam tu, tapi dalam SMEs, I think a big peratusan dia tak jadi macam tu. Okay. Because of small business working dalam keadaan small resources sebagainya. Nampak jelas during COVID pandemic, okay, which kita mula 18 bulan 3 2020, nampak jelas that after the MCO yang kedua, banyak company yang dah tutup dan sebagainya. Jadi business review ni is just a snapshot, 2 hours or 2.5 hours untuk a third party yang tak ada interest on your company will tell you tahap mana syarikat you sekarang. Okay, even a husband, the owner, and the wife pun owner, dia bercerita sebelum tidur or di tempat makan. Besar kebarangkalian dia, both of them tak dapat jawapan yang sebenar. Because husband and wife kan cakap kadang-kadang respect lebih sampai tak nak cakap dekat husband, respect lebih sampai tak cakap dekat. Even kita ada GM or kita ada executive director yang luar pun, dia pun tak bersikap nak bagi tahu yang sebenar kan. Kalau bagi tahu pun ikut pidat 80% dan sebagainya kan. Tapi ada juga argument mengatakan ada yang bagi tahu semualah. So macam kita macam kita pun kalau kita tak sihat, walau kita sihat pun we go and seek a doctor supaya doktor bagi tahu kita yang keadaan yang sebenarnya. Kalau sihat, sihatlah. Apa lagi yang perlu dibuat supaya lebih sihat. Kalau tak sihat, apa lagi yang perlu dibuat supaya sihat dan sebagainya. So dalam bisnes dia mesti ada investment kan, investment.
dilihat sebagai investment. Mana you pay someone to check on your business, to check on you yourself as a managing director of the company. Kadang-kadang bisnes tu bagus, tapi yang buatkan bisnes tak bagus because owner itself yang tak ada evolve, yang tak ada bertukar cara kerja. Okay, masih dia tahap lama. Okay, contoh macam I came across ramai business owner yang I just don't want to name it. Kalau hantar email pun 3-4 hari pun tak jawab lagi dan sebagainya kan. Oh, kau tak buka dan sebagainya. Because he said, I punya business bukan tak pakai email banyak sangat. But duduk dalam keadaan sekarang ni, okay, email adalah satu kemestian kan. Alright. Jadi mungkin disebabkan juga owner itself tu yang tak ada evolution, yang tak ada innovation sebagainya yang buatkan business tu berada di tahap yang sama. Okay, alright. Mungkin dia tak ada pengalaman bekerja dan sebagainya. So bila third party masuk untuk buat quick assessment, 2.4 hours is enough basically because ABA Malaysia ni asalnya adalah Action Coach Sumbajaya. Okay, we are the franchise holder of the Action Coach worldwide based in US. So we are equipped with the methodology and system how to capture, okay, how to detect the discrepancies or kelemahan dalam SME dan sebagainya within 2.5 hours the most. Okay, kita dah tahu dah. Okay, kadang-kadang 1.4 hours tu kita dah tahu dah sebenarnya. Okay, owner cerita pasal sale tak cukup, kita dah nampak dah sebenarnya bukan sale or marketing tu yang buatkan bisnes tu tak maju kan, ada benda lain. Okay, of course kita tak cakap tu terang kat dia lah kan, but within that forum or within that 2.5 hours, okay, kita yakin kita akan keluarkan satu recommendation pada business owner. Okay, tapi ramai juga businesses yang masih bersikap don't care about this call it quick assessment get a third party to come in, and because they said we don't need a third party to come in, we know everything because this is our business. Okay, but the result of the business always duduk kat mana? The result of the business always duduk dekat financial management, audited report. You see, tak nak cerita banyak kan, third party tengok macam tu kita dah tahu dah. Okay, so the numbers recorded or audited on this statement tu we will speak for itself lah. Okay, bercerita lah macam mana pun the numbers tu yang tu bercerita bagi pihak syarikat kita. Jadi isu-isu biasanya yang kita tengok dalam business review ni sampai tahap that benda sesuatu yang urgent, important, yang perlu seseorang punya perniagaan, okay, the team management menengok dengan tepat. Okay, tak payah tengok 2-3 years down the road. Okay, the clear and present danger sebenarnya tak perlu menengok lebih pada setahun pun, within the year itself. Okay, kadang-kadang the clear and present danger tu ada dekat owner sendiri pun. Kan, macam saya kata tadi. Okay, mungkin ada kat partner. Okay, mungkin ada dekat kita punya GM. Or mungkin ada dekat kita punya key person. Okay, kalau kita bagus sebagai business owner, mungkin kita punya the key person, finance manager kita yang tak kompeten dan sebagainya. Or could be that kita punya GM yang tak kompeten. Masih di tahap tulis dalam buku ledger, nota. Nak buka laptop, nak buka Excel pun tak erti lagi tau zaman. Today is 2021, is it? Tapi ramai. Alright. So saya rasa saya dah jawab soalan Sam tadi kot. Kan? Apa yang perlu menengok dalam business review ni, okay? Sebab basically macam saya kata tadi that ada 5 area yang kita akan tengok. Okay, finance dan sebagainya, nanti Sam akan keluarkan lagi. But since 2006 rata-rata financial management adalah tangga teratas kelemahan dalam sebuah SMEs di Malaysia kan. I'm not sure SME kat mana because kita practice kat Malaysia, so might as well kita talk about Malaysia environment lah kan, which I believe that negara-negara macam Australia, UK, New Zealand, I think they are competent enough dari segi numbers lah, so they have different problem. And ada juga yang datang dekat ABA Malaysia bercerita tentang
team problem. Oh, kita tak boleh nak membesar because kita ada masalah team. Tak. Team yang tak pandai buat kerja dan sebagainya. Macam-macam. Okay, because itu adalah pandangan owner. Pandangan owner. Owner ada hak bercerita macam-macam. Okay, tapi jangan lupa hak tu ada juga pada di kaki tangan kita. Okay, apa, kita punya GM ke, kita punya senior manager ke, kita punya accountant ke, kan. Cuma dia tak berani voice out because dia orang adalah salary person dalam syarikat kita. Tak? Okay, giving the option or opportunity untuk bercakap, dia orang akan bercakap, mengatakan, oh, my boss is not competent in this sometimes. Benda ni kita dapat dia punya rahsia tu bila kita go to the next step, kan. Next step, we call it business assessment yang proper, yang akan makan masa 1 day sampai ke 2-3 hari, depending on the size of the company, depending on the complexity of the issues tu, kan. So average 2 hari habislah. So basically we also interview dengan kaki tangan, the key person dan sebagainya, not just listen to one side of the shareholder or the managing director of the company, kan. Because in a way, apa yang kita buat ni adalah in a way untuk mengumpulkan data-data semua, dan from that kita boleh buat recommendation for the betterment of the company. Tak ada berniat untuk condemn siapa-siapa, kan, because we are not in a position untuk mengaitkan orang dan sebagainya, because we are hired untuk menengok company ni dari kacamata orang yang ketiga. Alright, Sam? Okay, thank you, Coach. Then, so just to recap apa yang Coach Azriel mentioned tadi, bila dimaksudkan dengan business review is basically is a quick assessment by third party. So dalam kes ni third party adalah ABA Malaysia, di business advisory firm yang kalau tuan-tuan puan nak rujuk more about our firm, boleh tengok di website www.abamalaysia.com ataupun Facebook ABA Malaysia. Alright, tadi ada Coach Azriel ada bercakap tentang clear and present danger. Right? Clear and present danger yang kadang-kadang it's not just about selalu the best situation berlaku adalah yang common yang kita tengok adalah pinpointing to someone else, right? and working with business owners, kita banyak bertembung dengan usahawan yang sometimes dia tak perasan yang menyebabkan sesuatu organisasi dia, company dia semakin merosot ataupun berada dalam satu risiko yang semakin meninggi adalah disebabkan oleh incompetency of he or her himself. Okay, so dari sudut sini apa tadi kalau kita cakap issues yang common berlaku dalam SME yang kita jumpa, seperti apa yang Coach mention tadi, ada 5 area. So 5 area saya suka nak share dekat sini apa yang dekat ABA kita dah pecahkan 5 area tadi. Yang antaranya adalah satu, seperti yang dah dimaklumkan tadi, adalah financial management system. Financial management system. Kedua adalah marketing and sales management system. Ketiga, leadership and team. 4, strategic planning, and then kelima adalah life work balance. Okay. So saya nak tanya dengan Coach Azriel, of course this is based on our framework and then this is based on our experience. Why these 5 areas been selected sebagai key discussion area during this business review session with the business owner? Okay, based on kita punya format of coaching and mentoring advisory, sebenarnya kita ada 10 areas, okay, 10 areas of business pillars, they call it lah. But kita kombokan, okay, kita kecilkan jadi 5, bermakna 2 lah, okay. The reason why adalah bila kita letak dua tu, mana dia interrelated, okay, dia interrelated, and then lebih
memudahkan business owner ataupun dia punya team ataupun dia punya GM dia untuk bercerita. Dia datang kan, instead of datang kata I nak jumpa ABA Malaysia tapi I ada banyak. Banyak pun kita tak tahu kan. We have 2.5 hours saja. So sebenarnya 2.5 hours tu tak lama tak. Jadi bila dibiarkan bercakap dengan tidak berstruktur macam tu kan, dia jadi cepat habis dan juga tak ada apa yang dapat. So jadi this is part of the innovation yang dibuat oleh ABA Malaysia, daripada dulu sampai sekarang pun. And of course kita daripada dulu awal pun kita tak buat pecah pada 5 macam ni, based on tested and measured data. Dia pecahkan 5 lagi senang supaya business owner datang dengan terus objektif dia. Saya nak cerita hari ni tentang work life and work balance. Saya cerita tentang saya tak dapat nak tidur malam, saya masih kerja tiap 365 hari, saya tak dapat bercuti, saya jealous lah kan. Timetable buat pun tak nak ikut kan. Default diary yang ada pun tak nak ikut. Something wrong with me or something wrong with the system. I tak tahu kan, because banyak lebih ke arah bekerja sekarang ni, hari weekend bekerja, so dia tak balance antara work tu. So ada juga bercerita tentang kita we have been in business for 10 years, dah sampai masa kita nak melicenskan bisnes kita, ataupun memfranchisekan bisnes kita. Macam tu saja. Kadang-kadang saya tanya balik, adakah 10 tahun tu satu benchmark untuk any business boleh difranchisekan ke atau boleh dilisensikan? Oh tak ada. Kawan saya yang suruh. Pasal dia kata 10 years pun dah cukup dah. Betul tak? Sebenarnya tak ada. Ada yang cakap kata ni dah sampai masa untuk saya jual. Ada yang untuk pergi ke IPO tak? Ada nak jual, ada pergi IPO dan sebagainya kan. Sebenarnya bukan masa tu sebenarnya, bukan 10 tahun nak pergi IPO, bukan dah kan. The numbers kan, the numbers tu, the compilation of numbers tu, itulah yang buatkan sama ada syarikat tu ready or not. Kalau 10 tahun tak ready, tak apalah kan. Kau tak dapat pergi IPO pun tak salah pun kan. There are plenty of ways untuk kita majukan bisnes kan. There are a lot of options kan. Ramai company yang sukses dalam dunia tak pergi IPO. Ramai lagi pun yang masih bersikap family company dah running well sampai sekarang. Ada juga yang 2-3 tahun dah nak pergi ke IPO. Duduk sekejap delisted dan sebagainya kan. Ada yang franchise, ada yang license kan, tapi tak ke mana. Because why? Ada sesuatu yang tak cukup dalam bisnes tu. Sesuatu tu I boleh pecahkan banyak perkara lah. So during business assessment biasanya kita akan tengok what are the characteristic of the company yang buatkan dia tak cukup. Not even pergi franchise kan. Pergi licensing pun dia tak cukup. Belum cukup masa. Kan? Jangan lesen saja tau. Lesen makna we just get someone to use our company's name and then every month kita terima royalty ke dan sebagainya. Itu pun tak cukup lagi. Pasal not as easy as yang dia cakap tu. Yang diwawarkan tu. Yang diwawarkan tu. Macam-macam lah. So basically back to soalan Cik Sam tadi adalah why kita pilih 5 ni adalah merupakan 5 area hasil pada 10 area sebenar. This is the pillars or areas yang ABA Malaysia daripada 2006 pun bila buat advisory or monitoring kan, we look into 10 areas yang ada dalam business tu. So 10 areas kita kecilkan jadi 5 areas. 5 areas kan, 5 areas yang besar. So it just like kita pakai baju smart kat atas, seluar tak seimbang ke tak same color pun tak boleh juga. So this 5 ni memang amat diperlukan dalam sebuah organisation, sama ada dia nak stay on as a private equity, as a private corporation
atau dia nak licensekan, kan dia nak franchise lagi IPO ke, kan, dia perlukan 5 ni, kan. Ibaratkan kalau tak cukup satu tu, just like kereta yang tak cukup angin or flat tires, kan. So basically kalau kita tengok 5 tu adalah merupakan 5 komponen yang ada dalam sebuah kereta. Dia ada enjin, dia ada tayar, dia ada brake dan sebagainya. So without this 5 ni kita dah kecilkan, asalnya 10. Without this 5 yang dikecilkan skop dia tu, okay, dia tak boleh bergerak dengan lancar dan laju. Kalau laju sekalipun, dia bergegar. Kalau slow sekalipun, dia tak boleh pergi, kan? Pasal kalau laju takut tak ada brake pun bahaya. Kalau laju takut tak sempat nak brake, kan? Kalau slow sangat risau juga, takut ada kenderaan besar yang datang langgar pada belakang, kan? Okay. Contoh macam if we choose to drive in the highway plus highway, kan, kita tak boleh suka-suka bawa kereta slow macam belah kanan kampung, kan, belah kanan. Even sebelah kiri pun dia ada limit dia, kan. Kalau tidak kereta pada belakang sondo, dia ada minimum dia, kan. So adakah kita ready untuk drive di highway dengan minimum speed? Katalah kita ambil 75 lah, okay, as a average speed on the left highway yang ada 3 lane, okay. Lane ke kanan tu memang 110 pun, tapi tak kisahlah, ada orang belasah pun tak kisahlah, kan. Okay, ujung sana polis tunggu, tak kisah. So the big question marknya, adakah kita ready tak dengan drive kat highway dengan 75 km/h tadi, yang kita baru keluar pada kampung, yang kita biasa bawa kat kampung 25 km sejam. Itu adalah satu analogi yang saya suka cakap. Saya selalu tanya pada usahawan, kan, kalau kita dah biasa drive 25 km/h masuk highway, a minimum dia on the left 75, are we ready? No, are we ready to stay on the left dengan 75 ni, kan? Yang tengah berapa? It could be 95. Yang kanan sekali 110. Tak, 110. So kadang-kadang keluar pada kampung 25 km sejam, tak? Terus pergi jalan kanan. Bahaya tu. Jalan kanan kan? Jadi bahaya. Terus ambil 110 straight, kan, tanpa memikir what are the consequences of step by step. Okay, so dalam bisnes bersama, sebabkan ada je kawan-kawan cerita, dah boleh franchise ni, dah boleh license ni, kan, alright. So ada argument mengatakan boleh, okay, but topik kita malam ni adalah quick assessment, they call it business review. So dekat sini lah, kalau dah business review dah lepas, mana dah okay, okay, the next step is go for the business assessment yang lebih detail pencariannya, yeah, which to confirm that betul lah tu, that apa yang Cik cakap tadi, ready for franchise tu memang ready, okay, ready for franchise and ready for license memang ready, nak pergi IPO for the next 3 years lagi memang dah ready dah, betul-betul, kan. Tapi banyaknya yang kita jumpa adalah reverse results, yeah. But even the reverse result, a true business owner should take it as a learning, as a good results, is it? Untuk membentukkan syarikat dia lagi maju. Alright, Sam. Okay, saya suka dengan analogi yang coach cakap pasal kereta tadi. Pasal bila keluar daripada jalan kampung and then terus masuk ke highway dalam keadaan kereta yang tak boleh nak duduk atas jalan raya, itu satu bahaya. And then what if dalam keadaan kereta sendiri tu dalam keadaan tak sampai ke tahap yang sepatutnya, apatah lagi kalau dalam kereta tu juga ada ramai, ada penumpang-penumpang yang meletakkan harapan tinggi. Saya nak naik kereta ni bersama dengan driver tadi untuk pergi tujuan ke satu tempat. Tapi kadang-kadang penumpang tu dia jadi kecewa. Dia jadi kecewa pasal patutnya kita sampai, contoh, kita patutnya sampai dalam masa sejam. Tapi disebabkan berhenti 3-4 kali sebab enjin rosak, sebab tayar pancit, sebab mengantuk, letih semua tu, jadi sampai 3 jam, 4 jam. So this can be satu frustration. Kalau saya bawa balik kepada dalam satu bisnes, they relate dengan it can be your staff, your team, it can be your partners, suppliers, your
your shareholders. So these are all the stakeholders, mereka yang berkepentingan dalam syarikat yang berharap kepada dapat bersama enjoy the benefit by being together in that organisation. So organisasi tadi kita cakap kata in a way reflect the vehicle that we drive. Saya nak petik juga tadi apa yang Coach Hasri mention about 10 areas. So kalau dekat ABA, kalau saya boleh tambah, basically adalah bila kita mention about 10 areas tadi, sebenarnya adalah 10 competitiveness areas. So these are one of the framework yang kita guna pakai, yang kita aplikasikan whenever we do the assessment. Kalau tuan-tuan puan ingat balik apa yang Coach Hasri mention tadi, selepas pada business review akan dibuat lebih tara dalam sesi business assessment. So with that assessment tadi, the questionnaire, the discussion, the interaction with the team members and so on akan membawa kepada result dalam the 10 areas yang kita cakap tadi. Pasal kita nak tengok hasil daripada situ, kita nak tengok sama ada syarikat ni dalam keadaan adakah memang dah pada tahap peringkat bawah, which is startup, ataupun dalam keadaan growth ke, ataupun mungkin lebih baik. Takutnya kadang-kadang one of the issue yang saya suka nak pick up balik apa yang Coach Hasri mention tadi, business review adalah satu quick assessment yang dibuat bersama dengan third party, which is ABA Malaysia. So the thing is that bila kita buat self assessment without third party, tendency adalah there are areas that we might have blind spot, ataupun we might have a certain sentimental yang menyebabkan kita tendency to be biased, Coach. Tendency to be biased yang akan membawa kepada result yang mungkin tak betul, mungkin atas dasar shock sendiri, ataupun mungkin atas dasar we make it as part of the emotional punya result. So ini yang kita cakap kata relate kepada the 10 areas. Let me just compress with yang the 10 areas tadi yang kita dah pecahkan bawa kepada 5 area. Bila kita sebut pasal financial system, so these are the areas yang melibatkan discussion on budget, bercakap dari segi cash flow, profitability, we talk about the working capital, we talk about the solvency. So anything relate to the financial management will be discussed under financial management system. Number 2 adalah when we talk about lead generation, we talk about the conversion factors, we talk about average sales, repeat transaction, and all these areas akan melibatkan kita include make it as covered under the marketing and sales system, Coach. So this is the second area. And third areas we talk about leadership and team. So ini pun antara topik yang interesting pasal kata-kata bila usahawan datang ke ABA banyak bercerita pasal relate to leadership and team, banyaknya dia pergi kepada team saja, Coach. But no doubt there are some business owners yang ada kekuatan, ada keberanian nak bercakap that JSM, Jasri, help me because I think I have some leadership crisis. I have I think that I'm not ready. I don't have the capability. I don't know how to communicate dengan my team yang menyebabkan kadang-kadang team ni whatever instruction dah bagi pun dia buat tak faham je. Dia buat tak faham, dia buat dek je. So mendatangkan frustration kepada the business owner. Yeah. So itu antara perkara. And number 4, kalau tuan-puan boleh ingat tadi apa yang dah Coach Hasri dah ulas a little bit more on franchise, on licensing, nak pergi ke IPO ke, nak buka new market ke, sama ada nak diversify.
So those discussion, those topic will be covered under strategic planning. And the number 5 is basically yang dah dimaklumkan juga tadi, talking about the personal development, talking about self management. Self management termasuklah tadi yang cerita pasal default diary, cerita pasal planning. So those the 5 areas yang untuk video kali ni kita cover secara ringkas dulu. But selepas ni kita akan ada 5 sesi, 5 video yang akan tegang lebih detail all these the 5 areas of discussion in business review. Right. Saya nak extend my question to Sasri ya. Bila kita bercakap tadi, macam awal-awal tadi saya cakap pasal each company ada different level of business. And then ada yang bercakap juga kita alah buat apa kena ada nak quick assessment pula ni. I'm okay. My sales is good. My team is doing best. Best giving me best result. Saya pun dah 2 minggu tak payah masuk office. I don't have any issues. So kenapa yang ABA cakap kata business owner nak kena tahu pula? I tahulah, I'm my own company. I have been in business for 20 years. So kita punya sale pun dah 5 million, kita punya sale dah 10 million. So why bother nak cerita dekat SME kepada business owner untuk pause dulu sekejap, take a deep breath and then check adakah you at the situation that you wanted. Adakah you dalam keadaan yang seperti apa yang sepatutnya. Tadi macam Sri cerita pasal 10 years kita dah patut pergi license, kita patut pergi franchise, patut pergi IPO dah. So why the business owner yang ada kat Malaysia ni nak kena buat this quick assessment ataupun business review ni sekarang ni? Kenapa? Dan siapa yang patut ambil peluang ini untuk do the assessment so that they would reap the benefit. Okay, over to you, Coach Sasri. Okay, basically kalau kita tengok balik business definition, apa makna itu business kan? Business is all about a commercial enterprise that work well without the owner. Okay, commercial enterprise, commercial and profitable enterprise that work well without the owner. Tapi dalam keadaan tu ramai yang tersalah anggap tafsir kan, yang kata abuse yang kata-kata tu kan, katakan saya dah tak masuk office 2 minggu dah, okey dah tu kan, taska saya berjalan pun kan, tak ada masalah kan. Jadi sebenarnya dia tak tahu apa yang dia tak tahu kan. Kalau dia tahu yang sesuatu yang dia tak tahu tu, okay, dia sure masuk office. Contoh macam dia tak tahu yang katalah there's 5 student dah cancel, okay? Dah cancel pendaftaran for the past 30 days, okay? Dia tak tahu pasal staff tak tahu, staff tak bagi tahu, tak update. So kalau lah dia tahu, saya rasa dia akan ambil tahu. Dia akan ambil tahu. Kenapa? Pasal 3 orang tu atau 5 orang adalah satu yang ramai kan, as compared to sebuah taska katalah ada 50, so 3 orang dah ramai kan. And then the cost untuk dapatkan dia orang dulu banyak juga tu dengan promosi dan sebagainya kan. Tapi sebabkan there's no report datang, and then the staff pun tak clear dengan dia punya tanggungjawab. Oh, kena bagi tahu kat bos rupanya kan, orang yang minta balik deposit ni. Okay, so bos pun tak tahu. So bila saya tanya, ini cerita sebenar, datang business review lah. Okay, business review tanya masuk office pukul berapa? Oh, saya masuk office lepas Zohor dan sebelum asar ataupun lepas asar sikit saya dah balik dah. Memang gitulah lagi, because nothing much I nak masuk pun, because taska pun cikgu dah mengajar dah apa kan. So bila kita tanya soalan-soalan yang kritikal macam
Do you see the profit every month? How's the collection every month? How's the bad debts every month? Kan? Semua tu tak nak jawab. Kan? Semua tak nak jawab. Dia kata, oh, sebenarnya saya tak tahu. Pasal staff saya tak bagi tahu. So, she blame the staff. She blame the staff, dia tak bagi tahu tu. Patutnya, dialah sebagai business owner yang mereka cipta sistem tu and let the staff understand and bagi tahu. Nah, so kalau benda tu berjalan dengan rutin, barulah dia panggil sebagai a system, a business that works without the owner. Dalam kes ni, business tu tak berjalan pun. Kan? Dia kena audit, dia kena owner ada dekat situ. Ada dekat senario yang owner pun datang hari-hari. Nah, masuk pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam ada. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu. Profitability tak terjaga, macam Encik Sam kata compliance, the liquidity pun tak terjaga. Semua pasal apa? Dia tak tahu apa yang nak buat. 8 pagi hingga 8 malam, 12 jam konon. 12 jam tu hebat sangat kerja kat Malaysia ni kan. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu kot. Dia back tu balik, dia tak tahu apa yang tak tahu. Kan? Dia kata masuk office dah. Kan? Tapi saya tak tahu apa tak tahu. So, dalam keadaan dunia moden social media ni, kita tak boleh kata tak tahu, especially di depan pada ketangan kita yang dah moden macam ni, because dia mengharapkan satu tunjuk ajar kan. And of course, bila kita hire someone, walaupun for flat person pun, dia tak boleh nak datang terus jadi robot and bawa bisnes kita dengan baik kan. Dia perlu tunjuk ajar. Penumpang dalam kereta tadi lah Coach. Penumpang, yes. Penumpang kan. So, in a way, saya selalu discuss ke office dengan Sam kata, masuk tahun 20 last year, rentak niaga dah lain. The owner tak boleh bersikap macam, I'm a boss, I ada duit, I buka company and I hire someone, you kena kerja kuat pada saya. You kena bijak. Semua you. I tak bijak pada apa? Pasal I kan dah keluar modal dah, kan? I pun dah tubuh company dah cukup dah. Saya rasa start pada 2020 sampai next 10 years so ke depan, saya rasa falsafah tu ataupun kefahaman tu dah tak boleh pakai dah. Dah tak relevan, kan? Or it could be they have a zero value for some person. Tak, boss kena bijak pandai sentiasa, because boss tu dia bijak pandai tak semestinya tak semestinya dia bijak pandai dari area dia sendiri. Betul tak? Okay. Jadi kalau dah profitable, that work without the owner sekalipun, kan, dia tetap kena masuk office, dia tetap kena bijak. Pasal apa? As a owner organisation, dia ada benda lain yang kena fikir. Betul tak? Kan? Bukan kata, I dah tak ada apa nak fikir dah, that's why I tak masuk office. Saya rasa itu adalah satu fahaman yang tak betul, yang tak sihat, kan? Patutnya, dia kena keep on doing as long as you are business owner, because why? Pasal banyak benda yang nak kena mereka cipta. Contohnya jelas, about research and development. Okay, ramai business owner yang tak kisah tentang research and development, benda-benda perkara baru dah, memikir dari segi SOP ke, memikir dari segi compliance ke tak. Okay. Kalau fikir banyak pun fikir pasal sale je lah. Okay. So research and development more on the quality, more on this assessment of market, kan. Membaca ke, banyak tu. Banyak tak buat hasil daripada tafsiran yang tak betul. Okay. That business saya ni, dia tak perlu sangat dah. Pasal pintu terbuka dengan sendiri pagi, petang, terkunci dengan sendiri. Betul tak? So saya tak apa nak kunci lagi dah. Betul lah tu. Yang buka pintu, yang kunci. Kan? What's happening during the day between opening and closing itu, walau-walam. Banyak benda tak tahu. Kan? Tahu-tahu, bila ABA masuk, akaun tak teraudit sampai 4-5-6 tahun pun ada. Kan? Sampai ada 3 tahun pun ada. Macam-macam. Kan? Ada yang langsung tak berurusan dengan auditor ada. Macam-macam lah. Okay. So, bagi dia kata, oh ya ke? Itu saya kena check kan? Oh, itulah tugas-tugas owner yang katakan
memikir selain pada everyday tu tak pastikan yang compliance sebagainya. bukan penting tu lah. Bukan penting tu. Okay. Tapi kalau dah ada orang take care lah semua, audit terjamin kan, masuk SSM, CP204, income tax pun dah terjamin semua kan. Jadi tak semestinya kita duduk diam juga kan. Kita kena buat sesuatu. Mungkin look into new venture, same tak? Okay? Right. Mungkin look into new opportunity, merger, acquisition, collaboration dan sebagainya kan. Unless you say I just want to retire. Kalau dah you nak retire tu, itu cerita lain. Retire mana duduk rumah, you get a new person to take care of your business. Tapi pun akan melibatkan succession planning juga kot tu. Itu pun melibatkan satu yang panggil succession planning mana unless nak tutup terus lah. Okay. So dalam bisnes pun succession planning tadi letak bawah strategic planning. Macam mana diprogramkan lebih diprogram dengan baik 5 years down the road sebelum kita bersara dah ada orang-orang tertentu tu tak yang akan ambil alih walaupun tidak 100%, it could be that 80% tugas-tugasan kita kan. Or else kita akan buat kerja tu sampai ke bila dalam keadaan kita tak meredakan. Dah, at the end of the day, kita ada perasaan kita nak jual lah, okay? Kita nak tutup lah, macam-macam. Sam? Right. Okay, saya nak summarize apa yang kita dah mention tadi, and then awal tadi pun sebenarnya dah beberapa key point yang Coach Azri dah mention. So let me just pick up a bit apa yang bila kita cakap pasal VR ni, as this is the session where you work together, you have a quick assessment with third party. So third party, the session itself, the business review itself adalah dalam 2 jam setengah yang will be attended by the ABA Malaysia advisory team, sama ada saya dengan Coach Azri ataupun mungkin either one of us or both of us. So that's why dalam during this session we only allow the business owner ataupun the shareholders ataupun directors of the company, because we are going to discuss all the private and confidential issues. Coach Azri? That's why kita dekat ABA kita ada satu non-disclosure agreement pasal pentingnya untuk make sure that information yang ada tu terjaga, terkawal, and then discussion is within the 4 walls and only the people in discussion saja yang sepatut tahu. There won't be any communication yang keluar, information yang keluar hasil daripada discussion except by the business owner themselves lah. So on our part, macam saya cakap tadi, the 2.5 hours it is a solid discussion. Pasal let me just add in the process sebelum kita bawa kepada business review discussion tu. Whenever you inquire to know more about the business review, our team akan communicate with you, and then we'll provide with you some questions for us to understand. So daripada situ, our team will give you a call to get to know more details before the session, so that we can have a clear picture apa you punya syarikat dalam bisnes macam mana, you punya main concern apa, how many of your partners and so on. So those information for us di ABA Malaysia memang kita practice pasal this information is critical, because whenever we receive the information prior to the session lagi, kita dah memikir what kind of questions, kita dah buat ada simulation, what kind of scenario that yang syarikat ni berada dalam situasi yang macam mana, the critical issues dengan dia punya stressnya, mungkin ada yang isu-isu dia cerita tu tadi sebenarnya bukan isu, those are problem, those are challenges, bukan lagi setakat isu. So lepas ni kita akan ada lagi 5 video berkait dengan quick assessment or business review ni, so that business owner kat luar akan dapat lebih penjelasan
macam mana ABA boleh assist they themselves and their business, and how we have been assisting a lot of more than 2,000 businesses di Malaysia and in more than 20 business sectors. So semuanya bermula dengan business review session. So barulah kita dapat assist them to further extent. And before kita selesaikan sesi kita hari ini, malam ni, basically saya nak share dengan tuan-tuan puan that sekiranya tuan-tuan puan berminat untuk tahu maklumat lebih berkenaan business review session or any program bawah ABA Malaysia, just feel free to communicate with us, and we will share the link, we will share the numbers, and then you just press the number, send the information to our team, and then our team will give you a call, get into communication with you. And feel free again, just like I mentioned earlier, check us at our website, www.abamalaysia.com, or you can check our FB page, which is ABA Malaysia, or you can check also our personal page, which is mine is Syam Afzan, and Coach Asri Yusof. So contact us so that we can assist you. Don't let the rasa malu, rasa segan untuk tidak komunikasi. This is no obligation session, and just communicate with us. We see how we can assist you, right? So with that, saya tamatkan dulu kita punya video untuk kali ini. Kita adjourn, and then with that, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Coach Asri for joining me in our this series of BBB 21, Build Better Business 2021, as part of Initiative 2021 by ABA Malaysia. So with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.